Avant nisome réaction ba congressman américain. Nimekumbushe ko nifanya video mwa vijana. Ilikuwa mu français mais nilisema nini en bref, résumé. Nilionesha hivi vitabu. Ima Garrison yangu mimi amenisaka kila wakati. Muko ma problem ya génocide ya Rwanda na nini Congo iko na tesa jusqu'à aujourd'hui. Kuko kitabu Le Retour du Mwami qui en français na kio kama nakisoma uta comprendre mambo mingi ba politiciens congolais aba ya comprendra paka na leo. Si tunajiuliza bana ya kusoma ubiani ba illettré. Ile mafranga beko nayo ya mabusharati, ma voyage ku sud, mu Europe, kuza tu kitabu. Beko mu biro beko na januya na makravate. Mambo basha kusemaka ya 40 ans, ya 30 ans. Eko nafanyika leo. Abajenteresa kata sema ministère fulani tufanye recherche. Plan tutakuwa nini tu contrecarrer ba américain, tu contrecarrer ba rwandais. Beko nenda paka ku ba rwandais tena bote. Ba pouvoir barenda ku Rwanda. Ba opposant ba rebelle ba leo ba Kabila na ba Corneille na bo banenda pa ku Rwanda. Moi shitu mi supporter. Mshitulande. Shatu mabiwelewele. Utendaka ku Rwanda kunatoka kintu kizuri. Uwe pa pouvoir, uwe m'opposition. Kama unaenda kule deja shitu naona. Unaanza kujificha kati. Shitu nameambia amuta jificha milele. Ata kuna bakia 2 minutes fin du monde ene. Shetani ata munampeleka kumbingu. Ata kuna bakia 30 secondes. Anaombaka paka arudi kwa babake shetani. Aba demo batoto. Ato nombe wanampeleka mu paradis jana zunguka jata mimi nasikia buvivu hamuna hata mambo kufanya. Unirudisha kwa babangu shetani. Mwa shetani. Mtoto wa Mungu hata mnamkokota je mnamdistraire mpafasha mubaya ngiza busiku nini. Ataomba paka siku mimi nawaza hata kwenda muona babangu. Atarudi paka mu paradis. Ata ba politicien congolais njo hivi. Ata on a tulanda ma discours. C'est tout na kuangalia katu. Idéologie ko politique. Na uringira bale pa pouvoir jwa nini. Kumusha vyote vérité paketoke. Bitabu milionesha ni jwa nini. Milipata article ya mtu mmoja mzungu australien. Malheureusement shakufa. Alifariki en 2005. Mais il y a un article qui est rendu en 2003. Donc l'article qu'on parle, ça fait plus ou moins 22 ans. Mais quand vous voulez Léo, mais soma, maintenant ça comprendre ma vie tu es mingi, pas que vous soupçonner le génocide à Rwanda. A réintitulé article yake en anglais ou bwana anasema Operation Crimson Mist or Electronic Slaughter in Rwanda. En Kifaransa wanasema Opération Brume Écarlate ou Massacre électronique au Rwanda. Ou auteur a expliqué que vile vinti vita mu Rwanda aina biba américain bana mioneshaka ba français bi information bi mingi bana kwa kabisa na tulanda shibote. Génocide à Rwanda vile ripita aina ba Rwandais bo benye ba créer les catastrophes ya bantu bafike karibu 1 million. Ukiangalia kabune na Rwanda, uangalia Armenia, Biarimana, uangalia Watusi wenyewe hapana. Abakwe na ma moyen ya ma arme ya kufanya ile ekatombe fanika mu Rwanda. Bantu mingi baranza kudutaka information. Ma vita te kuna pita mdunia kuna kwa ba journaliste. Angalata ma vita mu Sudan, ma Iraq, kuna kwa ba journaliste fashion te beko ndaka. Beko na filme inye ba Rwanda banatwatakaka. Kuna kwa bantu kubukavu, kugoma, bana filmaga banatutumia, ba M23 wale beko na pita.
Oh, banafanya hivi, ba militaire wanakimbia, banenda kwa aeroport, bana nini tout ça. Mais muwaze tu. Génocide ya Rwanda, mshaona kama image ngapi? Mshaona kama journaliste wanafanya emission sema bautu bo bale, bego nenda kule, hapa sasa moto inawaka kule, nini tout ça. Batusi wanatambia sababu wanakimbia mumulima. Hakuna reportage hata moja. Nijua nini bari bloquer Rwanda pendant 100 jours. Banakataza bantu bengie mu Rwanda. Bale benye walifunga Rwanda. Nijua nini bari kwa wanafanya kazi ya ngiza mule mu Rwanda pendant masiku nani? 100. Masiku 100. 100 jours. Ile bote wanasemaka. Mabitabu yote hapa ndio nasoma inasema nini ba American ndio waliblokaka. Banakata antenne radio, antenne ya television, banakata antenne ya matelefone, matelex, manini kukata yote. Geri inaanza ba American ndio balianza, be wanasporte ba Kagame batusi, ba American ndio wanaanza kujisharger ya kupinir ba Hutu, ba American ndio walibloke, banakataza ma inchi ngine ishikwe kuingilia na maagence yote ma ONG ya kusaidia bantu kama nakimbia sama Croix Rouge, Médecins Sans Frontières banakataza bantu mshende d'abord. Jona mnaonaka image sur génocide ya Rwanda ayonekanaki. Batusi watakwambia vile bari tuwa sana, shimulete ma image, ma photo na ma video pale baba na michinja au taona. Kama kuku video tunaonaka shibote nika video kamoja mtu anakuwa anapambaka saa mumuchi hivi kule mbari banafukisha mtu bana mfaka kumpika saa mpange hivi njoo ile mwashi bote tunaonaka akukaragi akupita pale na ma image ma photo ya avion ndege ya president Biarimana ile sasha kwa chini na wakia ni makargas hivi vingine shibote tunashikaka paka version ya bazungu. Genocide ya Rwanda hii histoire wote tunajua ni bazungu ndio wanaturakonta kai. Hakuna mtu mmoja atakwambia sasa mimi nilikuwa katemwe mimi ndaka mimi naona. Journaliste mweusi hata journaliste mzungu barifukishaka bote. Ni version ya gouvernement américain. Banafanya bintu yabo banaisha banabia kamera baneka pale bana créer batusi modéré batusi ba hivi ba utu modéré bala atukubijwaka. Bonjo wali créer mabintu yabo kunongana mapellation ya sasa ba Americain. Na muntu wa kwanza alitokaka asema mu Rwanda mulikuwa genocide. Hakuna watu wote walijua ni ifanyika mu Rwanda officiellement ni Bill Clinton. Sababu anasemaka mwizi anendaka paka pafasi yake pale alifanya crime. Kuangalia kazi yake angiza kama ilibana, ilishika mzuri. Clinton alitoka nenda mu Rwanda kuona makazi yake. Jana kwa ndio president wa Etats-Unis. Gera ya Rwanda tunasemaka kila siku mkiswahili Bill Clinton anaanza kuifuataka en direct. Peno par rapport yote satellitaire. Basa ku bloquer ONU, bana bloquer ma institution yote ya dunia Amerika sa ku corrompre na terroriser na ingine. Mshende kule. Ku bloquer ma France, ma Belgique nini ku bloquer bantu bata mdunia waka bloquer. Pale Clinton inaisha njoo anaenda ku Rwanda anaenda kuangalia njoo anajetone. Asema ilikuwa ni catastrophe. Tunajukumu sie ba communauté internationale atukucheze role yetu bien, tuna manquer devoir yetu. Ili pitikana mwi inchi ni genocide. Pala nasema vile genocide pa njoo mot d'ordre analeta mdunia, njoo genocide au Rwanda, c'est un génocide, ma télévision ta mdunia sa senanza génocide. Bill Clinton njoo alendaka kuleta mot d'ordre. Tujuake hii hatuna besoin kwa militaire ukwe mzungu njoo kwa utaambia vya kusema non. Si tunasemaka ma video tunafanyaka ni témoignage vivant. Bantu bengine batetulizaka ma video, batoto yetu, bankana yetu. Jua nini mabaya pita mu Rwanda iko na tuaffecte paka shiba Congolais, ça fait 30 ans. Na bia mingi bina tufikia mu Kongo abikupasha kutufikia
Bale bengo na bileta mkongo ni ba politicien congolais betu. Ni bantu ba tama sana ba romu baya na bu president bwabo bote banendaka kububeba paka ku Rwanda manajua ke Rwanda njoko na tu. Makomba wote bengo nafanya hakuna politicien ego na shimamia ba congolais. Bengo na pigana bibunu kukomplikana ni juu huyo asema wao nakulia sana, wao nakaa hapo sana, wao nakulia mingi. Hakuna mtu anakomenda peuple congolais. Ata peuple congolais ko abandonné. Je réalité au Congo. Au mzungu australien aliandika aseme le pita mu Rwanda mauaji balifanya ni bazungu. Balifanya manani ile mabaya ni bazungu. Anasema bien ni armée ya États-Unis. Armée ya États-Unis njoo kama plan yote. Na ba militaire américain balikuwa mu terrain. Mu Uganda na balitambukaka frontière banengia mu Rwanda ba beret vert. Balikuwa na avion 3 minene hii tunataka mu Swahili yetu ya Lingala asema libumundunda. Hivi avion binene bya ba militaire. Banapita sa bima Hercule C-130. Ngola nimeonyesha kimoya. Hivi na parachutaka bantu. Surtout quand on a bantu na parachuter, bantoka mbile avion binene. Ndio vile bima avion birendaka mu Rwanda kufanya kazi ya mauaji. Jo balandie bautu. Ibi ma avion. Jo Hercule C-130. Birwaka tatu. Birwaka na antenne parabolique. Na système mwa hivi ya nini électronique. Iko sa uko na uwa bantu à distance. Birwaka na mapare mwa hivi kama na kutupia ma onde. Ile ma onde kama tunasanga sa charge électrique. Jo ile baliwa na ba Rwanda sana. Banatoka mu Rwanda baringa bwana makana ba réfugié mu Congo. Mu Congo ngurukwa bantu ba Rwanda au moins 1,800,000, karibu 2 millions barwa makana côté ya Congo mu est. Barikufa presque bote. Mwangalie ma video ngine massacre de Tingitingi. Kurukwa fuite ya ma video. Na ba Rwanda barifukusha Batusi, banafukusha Bahutu kuanzia mukan ya Kongo, banabatambusha Kongo mzima 2000 km. Bengine wanafika na Kinshasa, banaingia Congo Brazza, baringia paka Gabon na Cameroon. Fois shote Bahutu wanaanza kukimbia, balikuwa ba mingi plus de 2 millions. Ma avion wanaanza kubafuata. Ina batupia ma onde électrique. Ina baua. Bananka chini. Ma intervention yote ku ONU, ma pays fulani naomba, twende tulete chakula, twende tushuke, tunashika sema bantu bana wana mule, tu separe Batusi na Bahutu, tuweke ligne mwa pakati njoo ku éviter nini massacre. Njoo opération turquoise ba français Amerika katalaka. Donc, ule bo responsable ma mauaji mu Rwanda ni ba américain. Ba politicien, régime ba américain. Njoo auteur australien andika, njoo le système ba utiliser ka Rwanda. Pale banaisha, bo banana mikono, ni batakatifu, banakuwa sasa ba juge. Banaanza kusema Bahutu njo baliua, bafulani njo baliua, banaanza kudanganya ba Rwandais. Ataka ba Rwandais banaanza kupigana bikupasha kufika ku génocide ya kuwa bantu 800,000 bongo. Jamais de la vie. Bari baua na manini appareil électronique. Bena batupia ma onde de la mort, kuma avion ima Hercule C-130 ilikuwa tatu. Kwanzia mwezi paka ya ine mu 1994 ilifika ti paka na mu juillet 1994 mwezi ya 7. 3 mois à peu près. Njo wanasema gele 3 mois ni 90 jours plus une semaine, njo 100 jours. Pale wanafanya makazi yabo na ilikuwa kama benafanya vile joa nini ba Americain.
baripataka arme moja hivi wataweza kuutilize mugere ima miaka itakuya. Sasa barishindaka pa kuipimia. Ndio il a fallu ba créer des ordres mu Rwanda ba profiter pale kutakuwa bachonganishe ba tusi na bahutu pale kutakuwa sa guerre civile na ta kwanza bo ba profiter ba tester le ma arme yabo ya nini ya kuwa bantu na charge électronique. Ndio vile walifanyaka. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui bantu bengi wanakuwa na boka ndio kukomenter mambo yanapita mu Rwanda. Donc nakataza na bantu ba scientiste ba professeur ba étudiant kuwaza batakulanda vile mu États-Unis mu France ni mapays ya liberté mais kama unaanza kuwaza librement kuposer ma question banaanza kuattaquer koko batusi na wale batusi bana attaquer bantu tamdunia njoo nini paka bazungu ba Americain njoo na bapaka franga kama unaona batusi bana puissance mu dunia anasema bana franga kutupita hapana ba occidentaux njoo na bapaka franga on va sponsoriser. Donc, tout ce qu'on a attaqué si beau te ça, na franga et américain. Américain mais na bapatia franga mingi kufanya ma ONG, association Maoro, association de nini, Shinjo Banyamulenge, bintu ya bongo, Banyamulenge ba existak. Na américain doit créer Banyamulenge. Banesha ku Rwanda sasa ndio wanaanza fanya nini? Kupomona Congo. Pole. Ça fait 30 ans que l'Amérique a pomona Congo. Bantu wote wanajua ke Kagame njoko na wa mu Congo, eko na iba ni mari. Hakuna mambo ya Congolais rwandophone abexistaki. Hakuna mambo ya Banyamulenge ni bintu abongo. Ni bintu bazungu bari créer. Il faut kutafuta ma raison mo itafanya kutakuwa baka fitina entre inchi banaita Congo na Rwanda. Mwe batusi bengine mwanze kulandaka ke bana mi discriminer mu Congo ni mabulongo yenu mulikuwa pale zamani muko Banyamulenge amutenda kufasi tutamalizana hapa sinzo ba Moizi Nyarugabo sinzo ba fulani ni bintu abongo byote bile bote bale barafani nini batoto ba refugie bari kuyaka kila mtu hapa anajua siku alikuyaka na bote Banyamulenge bote beko na mafamilia hapo mu Rwanda paka na leo banendaka mu Congo sa mukazi ata pale peko mu Congo ata kwa television bana fama kelele ni role bashaka bapatia beo napata franga ya Americain sema ibulongo ni yetu tutekufia shibote na ba Americain ndio wanaentrenaka nini M23 system ya nini ya Pentagon banaita Africom African Command bote beko na armée ya Congo bashaka kuinfiltrer ba Americain beo nasaidia armée ya Congo ba infiltrer donc Congo ko faible régime faible, armée faible, police faible, bintu biaribike Kikongo kiko tout indirigeable. Jo plan américain. Jo nini bengie banze kibaka mari. Mais on a entraîné armée à Rwanda. Rwanda ina na mari. Richesse ya Rwanda selon américain ni armée. Bana planifier, batafanya armée à Rwanda bata assister. Batapatia équipement yote. Janini ni armée ba mwizi. Ole ba Americain bengie ba mi uwe directement. Banza kumiiba. Hapana, mutona ke bazungu wanatuingiri. Hata wanaleta ba Nord Americain. Mutasanga saba banaanza sema manglais mwevi ana ba africain. Alors c'est pourquoi Américain na bebaka franga yake mingi. Et on a budget moi il faut kusaidia armée à Rwanda. Kuentraîner na ma système moi hivi ile ba Congolais basi kuentraîner. Kusaidia ba Rwandais. Kwendaka ma mission zaidi mu extérieur. Armée à Rwanda beko na ipatia ma business kuko régime ya Americain yote ba président américain bote wanakuyaka. Kwanza pa Bill Clinton paka na leo. Ba militaire rwandais Amerika na ba connectaka kwa ma mission ya ONU ya mingi. Onda Mozambique ba Rwandais be kwamo République Centrafricaine to na be kwamo onda kama ni munini ma pays ya mingi ba Rwandais be kunenda. Nijua nini ONU anaripaka bien. Ju bo benye bakibaki mwabo mu Rwanda armée abo ana na franga. Ni pays pauvre, batanza walipaka franga moya ya misère. Alors, ju mshibaki pale akona kile mnafanya, shi tunamiformer. Mko armée moya ya nguvu, ju mtanza tufanyashi makazi ya buchafu, shi ba Americain. Fasi tunataka kwenda kubomona, kuua na kuiba, ni armée ya Kagame ndio inaenda kufanya ile makazi. Alors, amutakuwa mwe benyewe, kupembeni yale armée mnapaswa kuwa na milice.
ou bien ba mercenaire mutabaita ba M23. Ba M23 ni ba Rwandais Tutsi. Ba Shimilandaki. Kama tako ba Bertrand Bisimwa, Corneille nanga ba rejoindre leo, ba mingi na bale unajua hivi ni Congolais. Hapana problème. Ni ba corrompu. Njola nitaka mu Fransa sema ba idiot utile. Ba shenzi ya kawaida. C'est-à-dire wanamuka kumbele sa mbuzi, la kupenda kuria na kunywa. Ba Bertrand Bisimwa ni ba imbwa ba mbuzi ya ba Rwandais. Bon Dieu veut justifier que il est guerre ko pale ba M23 ni ba Congolais. Ni guerre ya ba Congolais ba na jirebele contre ba Congolais ba pouvoir, je vais respecter ma droit yabo. Mais bale bote ba M23 ba na jo bien kana ba Congolais. Je kama nabambia que vite naisha mwingia mwikala batengaka kwikala. Mwende mutembe mu centre Congo, ku west Congo, ku nord ku sud batendaka. Jo ni naena kwabo. Na mwa bote munajua ke bale binyo waswa disant ba rwandophone, Banyamulenge abendake bu Lubumbashi. Amuta bonaka Kinshasa, banenda kukana nga kuba Congo. Aina kwabo. Banakatalaka tani ba militaire ba bia bongo ba infiltré imposé par les Américains. Wende bashi ba ko transférer okatumika ta mu Lubumbashi. Munyamulenga nakatala. Jwa nini ni Rwandais. Bana ebo na fanki changuvu jwa nini ni grande puissance Amérique. Jwa kuna muutiliser. Il est fou jwa na bakia mu Congo, il a déséquilibré est. Jwa na permettre para bale mnye ba Nyamulenge bale ba ni ba Rwandais. Jwa bana eba mari. Bana peleka ku Kigali, Rwanda, na ingine nusu inenda wapi Kampala, mu Uganda. Pale banaiba banafanya calcul ni matonu ngapi, banani bana kwa beba. Bazungu, ba Américain. Je veux les Américains qui ont marié au Congo pour $0 en utilisant les Rwandais et les Ougandais. Ça va Rwandais n'a pas de franc à ni commission. Comme on va faire un peu au Kigali, les Américains au Kigali be onongoja. Ba politiciens ba mingi banajua na bobe ko na wina. Mui mambo ya inapita. Ba ambassadeur ne ba mwiza ma minere, kama na famille Rwanda banafanya semblant. Mais kila mtu ana compte yake, iko ngapi ton na mimi mnyekea franga mu compte wana mwekea. C'est pourquoi ba mingi ba pende vita ishi. Bena Miranda paka ma discours ya mingi, kusoma vitabu, ONU, Conseil de sécurité ata munenda je, abasema yake Congo. Ata. Rwanda njo atavimba pale, anaanza kubenga na banani, ba envoyer ya Congo, nizo nini? Rwanda ni wa Américains njo bena mparachité. Sasa, qui peut sauver le Congo? Politicien congolais. Hii mambo yanatufanikia. Il faut tukana ba politicien Bakiri na wale beko honnête. Problème Congo ni zwa nini? Classe politique ni ya kuoza. Tuko na bantu mu cerveau mavi mu politique. Akuna bantu beko na charisme sa ya Patrice Emery Lumumba ou bien ya Laurent Désiré Kabila. Atuna mu Congo tuna na ba homme d'état. Tuko na mabumu bantu akupenda kuria na kunywa. Jono na tabo wenyewe na komplikana. Bwizi boko mingi nzwa nini bote isa basha ba jendula ki. C'est ça le problème que nous avons au Congo. Akona décision c'est de sauver Congo to yayo na chi jusque là. Banawa ba Congolais plus de 18 millions. Le peuple le plus génocidé de la planète Terre ni ba Congolais. Mais akona ta jour à génocide ya ba Congolais pa calendrier, akona ta ma carte d'identité électronique mu Congo. Banani ba onambia ba Congolais musikana na ma carte électronique nani carte d'identité électronique. Shiva américain. Je kama mnatengeneza système na identité, mnenda mu village recensement mutajuana. Wako Rwandais. Ba chef du village atasema wao na wetu. Kuya, kizazi kyako ni kianani, babako ni wa wapi? Nani alimzalaka, unaleta majina. Twende, unalanda. Wako Rwandais. C'est pourquoi banapenda kukopa ka désordre. Ba président wote wanakoyaka hakuna président mushakona yako nafanya programme ya kuleta ma carte d'identité électronique. Bote. Bashaka bakataza. Juu mu Congo tushijue nani ni nani. Juu na ba Rwandais manze ku naviguer facilement. Quand on aleta mambo ma carte ile utabloquer ba envoyer ba américain ba mwizi ba kagamiste kuingia mu Congo. Mais ba Congolais bana kuri logo Bukari atafanya 5 ans pa pouvoir. Anawina na familia yake makare mine wanaiba wote njo jana pa politicien tukuna bo Congo compliqué si tukuna miambia njoi génocide ya Rwanda
Attends, napenda tafuta kitabu kia Bernard Debré, Le Retour du Mwami. Na andika très bien. Que kurwa ma avion ba américain na ba beret vert ba américain barikuwa mu terrain mu Rwanda ndio wanafanya kazi. Donc Amérique ni pas vile ni grande puissance bantu kana Mongopa. Ba mingi banajua vérité que c'est l'Amérique qui a créé le génocide au Rwanda. En bref, génocide au Rwanda muko bongo mwa mingi sana. Me bantu wanashikaka boka ya kusema jua nini ba Americain bana terroriser ba politiciens bote. Na ba politiciens africains ont remarqué banakoka bote ni ba bombafu majorité. Banapenda kulia na kunwa. Ana préféré apate kichi kia bu ministre kia bu président kia kutokea kwa Americain bale beko na baua. Mata mwanaka anafungula mkinywa anasema mimi niko autorité mu Congo. Susi yangu ni nini? Mambo ya genocide ya Congo ishe. Jua nini? D'abord alisha kuchika ba Americain bamfanye président. Na ba Americain babafanyike ba président beno hivi président directement. Bana batumaka bote ku Uganda na ku Rwanda. Amre marke ba politicien beno bote présidence. Bana pasha kwenda ku Rwanda na ku Uganda bote. Jokole banendaka. Mais c'est catastrophique mon président ou ne pas quoi président. Filière ni nini arenda kwa Museveni na kwa Kagame Musabu. Ana wewe ni président wa ntumbo yake na bibi yake na batoto wake wa Barwande na Bogande na ba Americain. Ndio mambo yako pale. Alors, Kengo Adondo naye alijuaka. Ni nini ilianza kupita mu Kongo. Alisema kele mambo mu interview mwa hivi. Wala nimeke Kengo Adondo. Alisema kama mambo ya mauaji mu este ya Kongo. Wala niweke musikie version yake. Ndio tamisaidia mtakomprendre vitu vya mingi ke ba politiciens mingi banajuaka. Sasa ulizo si tunapopoza kama question, pourquoi ba agirake, pourquoi ba semake ma vérité, banenda ba kubulaya kucheka cheka. Ona cha sema Americain njoko na waba nduko yako, wewe unaenda kwa États-Unis kujifanya bon garçon. Ona. Mshike Kengo Adondo. Interview ona jiplendre. Jua nini? Yenjo alikuwa kama ministre wa mwisho wa Mobutu si je ne me trompe pas. Ile sa guerre kona kuya Kisangani ne tombera pa. Ile sa Laurent Désiré Kabila beko ningia na Barwandais bananzia ku Kivu. Kengo Adondo ndio alikuwa ministre. Ile sa génocide au Rwanda sa fanika. Alors mabinto to fanika pale gouvernement Mobutu Kengo Adondo ndio alikuwa ministre. Yenjo alipasha kuwa en charge ya organisation ya plan yote. Kongana ba Americain kubambia bya kufanya Barwandais baningia mingi mu Congo 1,800,000 plus ou moins 2 millions. ONU tusaidie, communauté internationale, projet tu nini mu Zaire. Congo na kwa déséquilibré, Kengo Adondo arombaka vitu vya mingi na kuna mtu aramsaidia. Ba Americain bakatala kusaidia Zaire ya Mobutu mais kumwisho bana condamner Zaire ya Mobutu. Paka vile vile unaingisha Barwandais mu Congo. Mwa wa Congolais wanasema abantu mwana tuingisha nje wanatuwaka. Amerika anafunga nini? Macho. Pala bananza kumiwa anashinda kubeba decision. Ndio hivi mambo yanapita. Utaona remarque Congo basha kuiweka mu complot mwa hivi, bote wanapenda kuiona ipomoke, ba Congolais bateswe, mais mal chance yetu ana ba Americain ni ba leader. Inchi yote ba leader ndio wanashamaka ba kwanza tia mutu bakata. Munipande d'abord mi pa mikolo avant mo toucher peuple yangu. Atuna na race ya wale wa leader. Ndio mkoshi tu wana mkongo. Sikia sasa Kengo Adondo analeta secret moya ya mauaji ranza pita mu Rwanda. Mutashika kumwisho atasema nini? Ngoja. Ni mu français, ba mingi mashika français. Na kumwisho wa video mutamsikia Kengo atasema
anajua nani aranza kuwaka bantu na barefugee barikufa mingi bautu mu Congo mikengo adondo minajua ula riba uwaka. C'est-à-dire ba mingi wanajua kama wanashika boka kusema mshiki. Comment j'ai mal géré la situation de réfugiés? Nous devons dépasser les petites divisions et nous mettre ensemble. Je décide avec mon gouvernement que tous les réfugiés devaient quitter le territoire de mon pays au plus tard le 31 décembre 1995, le 31 décembre 1995, et que le président Mobutu me dit, ce n'est pas comme ça, prends une position contraire, et je reçois de la communauté internationale le secrétaire général des Nations Unies, Boutros Ghali, le sous-secrétaire d'État, Georges Mousse, le directeur pour Afrique, Rochero de la Sabrière, pour me dire, écoutez, non, il faut suivre la voie du président, il ne faut pas vous opposer au président sur ces chapitres. Alors que toute la population du Kivu avait mobilisé ses moyens de transport pour aider les réfugiés à rentrer. La vérité, c'est que la communauté internationale ne voulait pas, alors que la même communauté internationale, par 2 résolutions du Conseil de sécurité, a voté le déploiement des forces multinationales qui devaient constituer les couloirs de sécurité pour permettre aux réfugiés de rentrer dans leur pays dans la paix et la dignité. Cette même communauté internationale reviendra sans que les résolutions du Conseil de sécurité aient été démenties par d'autres résolutions, qu'on ne déploierait plus parce que le Rwanda venait de bombarder les camps des réfugiés et que tous les réfugiés sont rentrés. Ne sont plus rentrés dans la paix et la dignité. Sont rentrés avec baïonnettes sur leur dos. Non. Le vrai problème se pose en ces termes. Voilà, Moufat. Si les réfugiés étaient rentrés dans la paix et la dignité, le secrétaire ne cessait de répéter, ils allaient récupérer leurs biens. Voilà. Et allaient exiger des élections. Et en vertu des dispositions des Nations Unies, un homme, une voix, au pouvoir. La communauté internationale, Kagame et son pouvoir ne voulaient pas cela. Voilà. La communauté internationale a le génocide sur la C'est pourquoi il fallait se décharger de cette conscience, de ce génocide, d'une manière ou d'une autre. J'ai pris contact avec le secrétaire général, par 2 fois, à l'Assemblée nationale des Nations Unies de septembre 1994. J'ai été invité par le secrétaire général pour prendre part au Conseil de sécurité en 1995. Il avait été entendu que je devais convaincre le membre permanent du Conseil de sécurité pour qu'il donne de l'argent de façon à permettre que le réfugié militaire et civil soit séparé puisse être installé loin de la frontière, conformément à la Convention de l'OIE. J'ai montré les sites à la Commission des Nations Unies qui a été dépêchée auprès de moi. La Commission a visité les sites. Lukam, Irebu, Kongol. Mais lorsque la Commission a fait son devis, le secrétaire général a trouvé que c'était trop cher, on ne peut pas le faire. On a jamais séparé les militaires des civils. On les a laissés sur place. Je me pose une question. Voilà. L'armée rwandaise ne dispose, ne dispose pas d'une force aérienne. Ni avion, ni pilote. Avec quoi a-t-on bombardé les réfugiés?
Qui a bombardé? Mon 95. Je sais qui a bombardé. Anajua manakatala kusema. Le moment n'est pas venu. C'est qui a bombardé. Bamerika tonyonga masikio. Le moment n'est pas venu. Mais je renvoie ceux qui m'écouteront aujourd'hui. C'est ma baba. De lire le livre de Bernard Debré. Titre Kani. Le retour du Mwami. Le retour du Mwami. Il est révélateur. Wanataka kujua maneno wanapita. Unaona wa politiciens congolais, Amerika ndio ba affaiblir. Na ni wa politiciens abana na courage saba Ibrahim Traoré. Abana na courage saba Général Tiani du Niger. Abana na courage saba Colonel Assimi Goïta wa Mali. Inchi kona mari, ba Amerika wanapaswa kupiga magoti kama mnavamenese mufunge ambassade mutoki. Atupende kona citoyen américain tamwa mu Congo, tunakata coopération entre Congo na Amérique. Ba américain ndio besoin na Congo, cha tuna besoin na Amérique. Ukifuata mu logique. Alors vous comprendre, bantu babaya ni ba politiciens betu. Donc ça ba namuke. Tuna ba politiciens bi wele pendant beaucoup d'années. C'est pourquoi même la Sémagalène, il faut révolution populaire. Il faut que le peuple tout que le bantu tu n'appelles pas n'appelle ma accord biabo ni njoko le na to avoir. Point bas. Deux solutions à mon Congo. Kengo donc anasema tafuta kitabu le retour du Mwami. Mimi kwa kanaki. Ukitaka kujua mababa Amerika marifanya mu Rwanda, comment va rebloquer Congo. Gouvernement Congo inafanya moyo mote. Régime ya Mobutu Kengo Adondo premier ministre. Tout séparé ba utu mu Congo, ba militaire ben de côté yabo, ba civil côté yabo. Na tubatoshe ku frontière ya Congo na Rwanda. Jua nini batalanda ke ni menace ku Rwanda. Anatama irebu na ku Kongolo. Oloko manyema pasa baweka ndani ya Congo. Ona na katalo leta franga. Nana na sponsorizaka ONU, chini États-Unis d'Amérique. On a l'État par des lions, franga qui est connu à Mingi, ni Amérique. Amérique nous a sauvé une institution à un monde en otage. Et on a utilisé, déjà ma mission yaki. Comme Amérique en tant que faire qui fulani, qui t'amfraïcha, en tant qu'utiliser l'institution fulani, nous Américains, on est comme franga. J'ai l'institution, il faut y makazi à peine. Comme l'institution fulani, il tente de faire makazi, na franga américain, il t'a quoi contre plan américain. Banakatala kufani ni sponsorisé. C'est pourquoi on a quand ONU, Conseil de sécurité, ben kaka veto. Ma décision mingi Amérique on a katala. Ile ma décision na katalaka ni ile tafanya ke itazibia ma plan yabo. Point barre. C'est pourquoi Congo bana katala bote bene kataria. Pe ya Congo, hakuna mtu anapenda ba Rwanda batoke mu Congo. Bakagame, hakuna mtu anasema Banyamulenge ni ba Rwanda. Be wanalandana katu. Mais ba Congolais benda pa kwa magoti. Ba Congolais bena kwa ba président, banapita kwa Museveni d'abord, bamba pakala mavi mkichwa mikoyo kwa Kagame njoo anakuwa Kinshasa banikala. Peisha kufa. Banda kutoka ku Rwanda, ku Uganda. Hakuna kile watanifanyisha.